नमस्कार सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुच्ची भल अच्छा मु सौम्य आज आपण नहीं आसी प्रोनाउन या पूर्व आम नाउन विषय डिटेल पढ़ी सारीचे आज आम प्रोनाउन विषय पढ़ा स्टार्ट करवा आउ ए वीडियो रे आम केते टाइप रो प्रोनाउन अच्छी कौन कौन प्रोनाउन अच्छा से मानक आज आम पढ़ा ताहले चलते आम स्टार्ट करवा। ताहले आमर प्रोनाउन आमे कौन पाई यूज करू ना आमे जदि गोटे सेंटेंस आमे लिखुचु से सेंटेंस रे सबु बेले आमे कौन नाउन को आमे रिपीट करिबाटा ठीक लागे नहीं। ताहले आमे से नाउन बदलते आ गोटे वर्ड आमे यूज करि थाउ से जो वर्ड टाको यूज करि थाउ नाउन बदलते ताकू ही आमे प्रोनाउन बोलिकी कहि थाउ हैला। ताहले नाउन बदल रे आमे जहा यूज करू ताको आमे प्रोनाउन कहि थाउ हैला। ताहले देखो आमे ए आजी कौन कौन प्रोनाउन अच्छी से विषय रे आमे देखिबा हैला। तो ता आगरु आमे प्रोनाउन आमे कौन पाई यूज करि थाउ आमे देखिबा। ताहले देखो प्रोनाउन आउ नाउन रो इक्विवेलेंट भलिया ही काम करे माने नाउन भलिया ही प्रोनाउन मध्य काम करि थाए। आउ गोटे कौन ना नाउन आसीबा पूर्वरु केबे भी प्रोनाउन आसीबो नाही। तुम जते बेले कौन सेंटेंस अरेंजमेंट करिवो बा कौन थाए से जो सेंटेंस गुड़ा को अरेंजमेंट करिया पे देई थाए एबीसीडी रे अरेंज करो बोली करी कोटा फास्ट हबो कोटा सेकंड हबो तो सेते बेले आमे कौन देखि थाउ फास्ट को सेंटेंस रे नाउन अछि देखू से नाउन रिलेटेड प्रोनाउन कौन अछि देखू। ताहले सेमती फास्ट आको आसीबो हमरो नाउन आसीबो नाउन आसिला परे जाई कि हमरो प्रोनाउन आसीबो प्रोनाउन केबे भी नाउन पूर्वरु आसीबो नाही हैला। आउ प्रोनाउन कौन हुए ना नाउन रो जहा नंबर थिबो जहा जेंडर थिबो आउ जो पर्सन रो सीए नाउन थिबो हमर प्रोनाउन मध्य सेही भलिया ही आसीबो। जेमती धरो ही अछि ताले कौन हबो सी अछि बुझी परछो यू अछि ताले तांको पई से मन जो नंबर थिबो नाउन जो नंबर थिबो जो जेंडर थिबो जो पर्सन रो थिबो प्रोनाउन मध्य सेही नंबर सेही जेंडर सेही पर्सन रो ही आसीबो अलगा आसीबो नाही। जेमती आमे ही पई हिज लिखिबा आउ सी पई हार लिखिबा हैला। आउ आई पई माई लिखिबा उई पई आवर लिखिबा दे पई आवर लिखिबा कि नाई दे पई आमे कौन लिखिबा देम लिखिबा हैला। ताहले एई तीनोटी कथा भल भाबरे मन रखियो कौन कथा ना प्रोनाउन आउ नाउन इक्विवेलेंट काम करंती आउ सब बेले नाउन रो परे ही हमरो प्रोनाउन आसी थाए। आउ गोटे हैला जो प्रोनाउन आसीबो ताहा हमरो नाउन रो नंबर तारो जेंडर आउ तारो पर्सन अनुसार ही आसीबो अलगा आसीबो नाही बुझिला। तीनटा हमरो रूल रहिला। तापरे देखो हमरो कौन रहिला प्रोनाउन गुड़ा को आमे बहुत सारा सब क्लास रे हमें डिवाइड करिछु कौन कौन सब क्लास अच्छी आमे देखिबा। ताहले हमरो देखो कौन कौन अच्छी आमे जदि देखिया पे जिबा ताहले हमरो कौन कौन अच्छी देखो फास्ट आसिला पर्सनल प्रोनाउन कहले आमे काहू कहबा पर्सनल प्रोनाउन जहा पर्सन विषय रे यूज करिवो ताको आमे पर्सनल प्रोनाउन कहिबा। जेमति कि देखो आई माई माइन मी वी आवर आवर्स आस एगुड़ा हला फास्ट पर्सन रो प्रोनाउन। सेमती सेकेंड पर्सन रे हमर कौन कौन प्रोनाउन अछि दाउ दिन दे दी एगुड़ा को सब आगरू यूज करूथिले किंतु आमे एबे आउ एगुड़ार एते यूज नाई आमे एबे कौन यूज करू ना आमे यू ईयर ईयर्स एगुड़ा हला हमर सेकेंड पर्सन रो प्रोनाउन। सेमती थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन कौन अच्छी ही हिज हिम सी हार हार्स इट इट्स
देयार्स देम ये सब है आमर थर्ड पर्सन रो प्रोनाउन है। तो यहीगुड़ा को आमर है पर्सनाल प्रोनाउन बोली करी कहिबा। यहीगुड़ा जते सारा देखिलो आमर है पर्सनाल प्रोनाउन। ये है फर्स्ट पर्सन रो, ये है सेकेंड पर्सन रो, ये है थर्ड पर्सन रो प्रोनाउन बुझिला। तापरे देखो आमर आसिला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आमे काहाकू कहि थाउ जेते बेले आमे सेल्फ लगेइ थाउ जेमती माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एमती सब लगेइ थाउ। तो सी गुडा को आमे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोली की कहि थाउ। माई हेले माई सेल्फ हबो, ही हेले हिमसेल्फ हबो, दे हेले देमसेल्फ हबो। तो सेई गुडा को हेला हमरो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बुझिला। फास्ट आमे पढ़िले पर्सनल प्रोनाउन, तापरे आसिला हमरो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सेई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आमे एम्फाटिक प्रोनाउन बोली मध्य कहि थाउ, जे हमरो एम्फासिस देई थाई। जेमती आमे गोटे सेंटेंस आमे कहूचे आई हर्ट माई सेल्फ, मु मोर निजको हर्ट करूची। ही हर्ट हिमसेल्फ, ताहले एठी कौन करूची ए हिमसेल्फ माई सेल्फ एटा हमरो सेटार सब्जेक्ट को ही एम्फासिस दउची। तो आमे सेठ पे एगुडा को आमे कहि थाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बुझिला। तापरे देखो हमरो नेक्स्ट कोन आसिला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन परे। हाँ देखो आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गुडा को तुमे केबे भी सब्जेक्ट हिसाब रे यूज करिबो नाही। जेमती हमरो बेड़े बेड़े इंट्रोडक्शन देला बेड़े आमे कोन कहि दी थाउ माई सेल्फ देखी नाटा कहि दी थाउ तुमे माने कि जे भी कहि दी थाई, किंतु सेटा को आमे केबे भी सब्जेक्ट हिसाब रे नबा नाही हैला। ताहले जेमती देइछि देखो आ गोटे हैला कोन कथा ना जेते बेड़े धरो मोर देन वन नाउन अछि। जेमती देखो एठी हमर अछि यू, मोहन, आई तीनटा नाउन अछि। तो तीनटा नाउन पई आमे को प्रोनाउन आमे यूज करिबा, आमे कोन यूज करिबा ना सेते बेले जो आमे कोन थिला फर्स्ट पर्सन रो प्रोनाउन यूज करिबा हैला। फर्स्ट पर्सन रो कहिले जेमती यू, मोहन एंड आई मस्ट नॉट डिसाइड आवर सेल्फ हैला। सेमती यू मोहन मस्ट नॉट डिसाइड योर सेल्फ। यू थिले सेकंड पर्सन में यूज करिबा कि आई आउ यू को छाड़ देले बाकी जदी थिबो ताहले देम सेल्फ कहिबा बुझिला। ताहले सिगुडा को भलो भाबरे लक्ष्य करिकी कोन प्रोनाउन यूज हेछि तो माने देखिबो हैला। तापरे देखो हमर कोन आसिला कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को आमे केमती कहिबा। जेमती देखो हमर आसिला आई माई सेल्फ विल डू इट, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन द मैटर, दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट। ताहले एठी हमर कोन कहिला देखो से माने निजो को एम्फासिस देबा पई से तांकर नाउन सहित प्रोनाउन मध्य यूज करा हिछि। आई माई सेल्फ कहूचे, यू योर सेल्फ कहूचे, दे देम सेल्फ कहूचे बुझिला। सेमती ये तो गला हैला हमर कोन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कथा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन परे हमर आसिला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आमे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आमे काहा कहि थाउ देखो ना द प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट व्हिच दे रेफर टू आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहले कोन ना दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। ताहले हैला कोन ताहले आमे एटा को कोन करूछे रेफर करूछे दिस लगैले। दिस हैला हमर कोन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर मियरली एक्सक्यूजेस, ताहले दोज हैला हमर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ
ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି does of ଲାଗିଲା, ସିଏ ବି ଆମର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୋର୍ଟ ଅଫ ଆଲାହାବାଦ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ବୁଝିହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନଟା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କିଏ କରୁଛି, ଦିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜକୁ କିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ଦଜ୍, ହେଲା, ଦିଜ୍। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦଜ୍, ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବରରେ। ବୁଝିହେଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ପରେ ଆମର ଆସିଲା ଦେଖ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ। ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖ, all pronoun which refer to person or things in a general way and do not refer to any particular person or things, ତାକୁ ଆମେ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ କହିଥାଉ। ଯାହା ଡେଫିନାଇଟ୍ ନୁହଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ଯିଏ କ'ଣ ରେଫର କରିନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା ଦେଖ somebody has stolen my watch, କେହି ଜଣେ ମୋର ୱାଚଟିକୁ ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚୋରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲଗେଇଲେ somebody, ଇନଡେଫିନାଇଟ୍, ଇଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ନୁହଁ। ସେମିତି few escape unhurt, କିଛି ଲୋକ ଏସ୍କେପ୍ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ହର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ few ଲଗେଇଲେ ଏଠି। ଏଠି ଦେଖ ସେମିତି ଲଗେଇଲେ anybody, did you ask anybody to come। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ହେଲା nobody was there to welcome her, everyone want to wealthy and wise, some are born great। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଲା somebody, few, anybody, nobody, everyone, some, anyone, all, many, one, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ ଆମେ କହିଥାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଜିନିଷକୁ ରେଫର ନ କରି କରି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ରେଫର କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ହେଲା, ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦେଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ, ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଇଚ୍, ଆଇଦର, ନାଇଦର, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ନା ଦେ ରେଫର ଟୁ ପର୍ସନ୍ସ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାନ୍ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପର୍ସନ ବା ଥିଙ୍ଗସକୁ ଆମର କ'ଣ ରେଫର କରୁଥିବେ, ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟେକୁ ସେମାନେ ରେଫର କରନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ହେଲା, ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ମେନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯେତେ ମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କଲେ। ହେଲା, ସେମିତି ଆଇଦର ଅଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଯାଇପାରିବ। ନାଇଦର ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବି ଟ୍ରୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଇଚ୍, ଆଇଦର, ନାଇଦର ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କଠି ମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 6 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କ'ଣ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଦେଖ, ଆମେ ଲଗେଇଥାଉ ହୁ, ଲଗେଇଥାଉ ହୁଇଚ୍, ଲଗେଇଥାଉ ଦ୍ୟାଟ୍, ଲଗେଇଥାଉ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରେଫର କରିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖ ଯେମିତି ଆଇ ମିଟ୍ ହରି ହୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ହେୟାର, ତାହେଲେ ଏଇ ହୁ କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି, ହରିକୁ ରେଫର କରୁଛି, ତାର ହରି ହେଲା ତାର ଆଣ୍ଟେସିଡେଣ୍ଟ।
ହେଲା। ସେମିତି I found the pen which I had lost। ମୁଁ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ହଜେଇଥିଲି ସେଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ହେଲା, ଇଏ କାହାକୁ ରେଫର୍ କରୁଛି? ପେନ୍କୁ। ହେୟାର ଦି ବୁକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଲେଣ୍ଟ ମି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦ୍ୟାଟ୍ଟା କାହାକୁ ରେଫର୍ କରୁଛି? ବୁକ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ସେଇ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆମର ସେଇ ତାର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟକୁ ରେଫର୍ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ହୁ, ହୁଇଚ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପରେ ଆମର ଆସିଲା ଦେଖ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ବେଳକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଥାଉ ନା ହୁଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଦି ନାଇବର୍ ସେ, which do you prefer, tea or coffee, whom do you want to meet, who is that man। ତାହେଲେ whose, what, which, whom, who ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ହୁଟା ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିବା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିବା। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା, ହଁ ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ asking indirect question। I ask who was speaking, tell me what you have done, say who wrote the letter। ତାହେଲେ ଦେଖ এই ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପଢ଼ିଲେ? ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ 7 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିଲେ, 6 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିଲେ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଇଚ୍, ଆଇଦର୍, ନାଇଦର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଲା। ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ା ନା ସମବଡ଼ି, ଫ୍ୟୁ, ଏନିବଡ଼ି, ନୋବଡ଼ି, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ସବୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଦିସ୍, ଦୋଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ହେଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରେ ତାକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ସେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା, ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା, ହିମ୍ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଆଇ, ମାଇ, ମାଇନ୍, ୟୁ, ୟୋର୍, ହି, ସି, ହିଜ୍, ହିମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନାଇଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁ, ତାର ରୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।